দাম্পত্য জীবনের মাত্র 14 দিনের স্মৃতি, এই স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে এক বোন 16টা বছর 17টা বছর কাটিয়ে দিয়েছে। আমি নিউজটা দেখে ভাবলাম আমার এই বোনের প্রতিটি দিন কিভাবে কেটেছে, প্রতিটি রাত কিভাবে কেটেছে, প্রতিটি ক্ষণ কিভাবে কেটেছে। এমনকি একদিন আমার বাবা আমাকে বলছিলেন যে খেলাধুলা করতে যেতে ইচ্ছা করছে। আমি বললাম যে হ্যাঁ, ওই জায়গাটাতে আমি খেলছিলাম ক্রিকেট, অবশ্যই ক্রিকেট। তো খেলতে খেলতে শুনলাম যে বাসায় আমার বাবা মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি। अल्लाह से दुआ मांगा करो, या अल्लाह पैसे दे दे, नहीं ये ना कहा करो, अल्लाह माल दे तो तेरी राह में खर्च करने का दिल भी अता फरमा, माल दे तो उस्मानी माल अता फरमा। मैं कई बार सुनता रहता था, पढ़ा भी था कि हजरत उस्मान गनी के माल में अल्लाह ने कितनी बरकत दी। पता है क्या करते थे वो? हर बार खर्च कर देते थे अल्लाह की राह में, दिल खोल कर खर्च करते। अल्लाह ने बरकत कैसी डाली? आप दुनिया से चले गए, आपके बाग रह गए, आपके कुएं रह गए। हजरत उस्मान का बाग आज भी मदीने में मौजूद है, कुआं भी मौजूद है और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक वक्फ उस्मान बना दिया। जितने पैसे उस बाग से, उन प्रॉपर्टी से आते हैं, उससे वो गरीबों की मदद करते हैं। मुझे अभी बताया किसी ने रिसेंटली कि मदीने शरीफ में एक होटल है, 5 स्टार या 4 स्टार होटल है, उसका नाम ही वक्फ उस्मान होटल है। हजरत उस्मान के अकाउंट से इतने पैसे जमा हो गए कि एक होटल बना दिया गया है, और उस होटल में जितने हाजरीन रहेंगे, जायरीन रहेंगे, वो पैसे जमा होंगे, वो भी वक्फ उस्मान पे खर्च होते रहेंगे। मैं सोचने लगा अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी का सवाब तो सोचो, वो आज मजार में है, मगर 1450 साल हो गए सदका उनका जारी है। माल बहुत सौ के पास आया जनाब। বৌদ্ধ হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলমান গুনাহগার হোক, পৃথিবীর মানুষ যদি চায় তার গুনাহকে নেকিতে পরিবর্তন করবে, ও যেই ধর্মেরই হোক না কেন, যেই দিনেরই হোক না কেন, সেম প্রসেস শিখাই দেব, জানাই দেব যে হিন্দু লোকটা যদি তার শিরকের গুনাহকে নেকিতে পরিবর্তন করতে চায়, ইল্লা মান তাব, এ হলো মানুষ, এ হলো কি মানুষ, ওর ধর্ম যেটাই হোক। সে বলল যে, সে কি বলল? সে প্রথমে আল্লাহর দিকে আসলো, এসে বলল যে আল্লাহ আমি অন্যায় করেছি। এবার অন্যায় যদি আল্লাহর শিরক হয় তাহলে বলবো যে শিরক করেছি অন্যায়, যদি জানা হয় তাহলে বলবো জানা করেছি অন্যায়, মদ হলে বলবে মদ করেছি অন্যায়। বুঝলেন কথা? আল্লাহর কাছে এসে বলবে আল্লাহ শিরক করতাম আর করবো না, মদ খেতাম আর খাবো না, জানা করতাম আর করবো না, এই ধরনের যে কোনো অন্যায় বলবে যে আল্লাহ এটা আর করবো না। তো আল্লাহ বলছে ইল্লা মান তাব, যেটা অন্যায় অপরাধ যেটাই হোক, সেই অপরাধ থেকে সে কি করলো? ফিরে আসলো।